सिपाही हथियार डाल दो। Bugün buradan bir Eti onlardan öğrenmişsin. kanıtın ne? Moğol'un zehri. Oyun öyle bir kural. Nicedir bunlarla mücadele ederiz. Girişleri tutun. Siz çıkın. Ben ardınızdan gelirim. Bey, bu itlerin ardı kesilmez. Hepinizi perişan eder. Atlar dikkatli olun. Bu Moğollar diğerlerine benzemez. Moğol'u başımıza diktin. Senin hata dediğin Türk'ün istiklal ateşi. Onları başımıza diktim. Ama başımıza tac etme. Senin hatalarının ceremesini çekeriz. Daha ayağa kalkmadan... Alper! Alper tuzak! Gazabın mazlumlar için. Ama bizdense mazlumların koruyucusuyuz. ...dan kaçış yoktur. Şimdi gazabımı yaşayacaksınız. Senin Benim kudretim... तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। तुर्किश ड्रामों ने तो दुनिया में वलवला ही मचा दिया है। तुर्किश ड्रामे अर्तुगरुल साहब के बाद एक और ड्रामा आया है जिसमें अर्तुगरुल साहब ही एक्टिंग कर रहे हैं। तो नाजरीन इस ड्रामे का नाम है बारबोसा। नाजरीन तो हम बारबोसा के सीजन 1 एपिसोड 1 को आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं।
Dermanı iyi de ama dinlemedi ki. Buradan yola çıkıldığından beri ağrıdan kıvranır. Böyle 1000 defa söyledim. Derdim. Kapı. तो दोस्तों ये एक तुर्किश सीरीज है और इसके हीरो अर्तुगरुल गाजी हैं जो इस सीरीज को 4 चांद लगा देते हैं। तो दोस्तों बारबोसा के सीजन 1 के एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि सबसे पहले इंट्रो दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी लिख रहा होता है जो लिखता है कि कहा जाता है कि वो समंदर जिसे अरब बहरल मतूतस कहते हैं और तुर्क बहरे रूम कहते हैं वहां पर एक जालिम हुक्मरान था जिसने बादशाहों के ताज और सुल्तानों के तख्त निगल लिए, यहाँ तक कि यूनानी हुक्मरान और कैसर रूम वहां पर पकड़े गए और कजाकों के गुलाम बन गए। दुनिया के दूसरे किनारों से आने वाले घोड़सवारों को इस जंगली समंदर का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस समंदर को एक दुश्मन नहीं बल्कि माँ की गोद समझा। उन्होंने एक एक करके समंदर के जजीरों के किलों को फतह करना शुरू कर दिया। लड़ने वाले घोड़सवारों में से एक ने इन जजीरों में से एक पर रहना शुरू कर दिया। वो जल्द ही 4 लड़कों का वालिद बन गया। कहते हैं कि जिस समंदर ने हजारों रियासतों को निगल लिया उसके सामने ये 4 लड़के क्या थे, लेकिन ये सब उन 4 भाइयों ने गलत साबित कर दिया। उन्होंने आफतों को तूफान का रुख दिया, उन्होंने तूफान का रुख, आंधियों को जंजीर डाली और दरियाओं पर मोहर लगा दी। उन 4 भाइयों ने समंदर को झुका दिया जिससे हर कोई उनके सामने झुकने पर मजबूर हो गया। उन्होंने समंदर में अपना खून बहाया। उन 4 भाइयों ने समंदर के साथ खून का रिश्ता कायम कर लिया। पहला भाई जो कश्ती पर गया उसे बाबा अरूज कहा जाता है और बरसों बाद वो दोनों भाई इस नाम से मशहूर हुए, बारबरोसा। लेकिन इनके पास अब भी वक्त था कि वो समंदर के कज़ाक बने या सुल्तान। मेरे प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों एक बेनामी मशहूर कहानी शुरू होने जा रही है। तो इस किस्त के आगाज में हमें समंदर का मंजर दिखाया जाता है जो काफी डरावना भी नजर आता है। समंदर में हमें एक बड़ा बहरी जहाज दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग भी दिखाए जाते हैं जो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। अचानक से उन्हें एक बड़ा झटका लगता है जिससे सब लोग गिर जाते हैं, लेकिन वहां पर बाबा अरूज आ जाते हैं। ये अर्तुगरुल ही होते हैं जो इस ड्रामे में भी काम कर रहे होते हैं। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम इस ड्रामे को इस किस्त वाइज हर दिन अपलोड करते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अब आपको इस चैनल पर तुर्किश ड्रामों को उर्दू ज़बान में देखने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों जो ही जहाज हिलता है तो बाबा अरूज उसे बचा लेते हैं। इसको देखकर सब लोग बाबा अरूज को देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन जहाज दोबारा हिलता है
تو بابا عروج دوبارہ جہاز کو تھام لیتے ہیں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ بابا عروج اشارہ کرتے ہیں جہاز کو اٹھاؤ تو لوگ جہاز کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بابا عروج کہتے ہیں جب سے ہم روانہ ہوئے ہیں کپتان کو تب سے تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک سپاہی کہتا ہے ہم نے 1000 بار کہا ہے اسے ٹھیک کرواؤ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کا کیا علاج کریں، مگر وہ ہماری کوئی بات نہیں سنتا۔ اس پر بابا عروج کہتے ہیں اس نے ہمیں اشارہ کیا اور ہم نے کہا سب ٹھیک ہے، ہم اس جہاز پر جا رہے ہیں اور اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ بابا عروج لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کبھی اس لڑائی کے لیے نہیں بھیجا جس سے میں ڈرتا ہوں۔ آج میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پانی صاف ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ خطرناک نہیں۔ ہمارا جہاز اور ہماری ذمہ داری بھاری ہے۔ ہمارا ارادہ اپنی منزل تک بحفاظت پہنچنا ہے، لیکن نقشے پر لکھا ہے کہ لڑائی بھی ہو سکتی ہے۔ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک بادشاہ، دوسرے جو بادشاہوں سے ڈرتے ہیں اور تیسرے وہ جو بادشاہوں کو ڈراتے ہیں۔ ہم ان 3 لوگوں میں سے نہیں جو آسانی سے ڈر جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد بابا عروج سپاہیوں کو کہتے ہیں آج کے دن میں عہد کرتا ہوں چاہے ہم ڈاکوؤں کا سامنا کریں یا بادشاہوں کا، لیکن میں ڈروں گا نہیں۔ کیا اب ہمارا عہد ہمارا مقصد ہونا چاہیے؟ ایک سپاہی نعرہ لگاتا ہے ہمارا عہد ہمارا مقصد ہو، ہماری جانیں اس راہ میں قربان ہو۔ تو اس پر سب لوگ یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمارا عہد ہمارا مقصد ہو، ہماری جانیں قربان ہو۔ تو دوستو اسی طرح باربروسا سیزن 1 ایپیسوڈ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ تو دوستو آپ کو یہ قسط کیسی لگی ہمیں کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے اور اپنی سبسکرپشن سے ضرور بتائیے گا۔ ہم اس سیریز کو آگے لے کر چلنے والے ہیں جس سے آپ اس سیزن کو اور اس فل سیزن کو ضرور دیکھیں گے۔ ہم اس سیریز کو آگے لے کر چلنے والے ہیں تاکہ ہمارے ویورز مکمل سیریز کا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو دوستو باربروسا کی سیزن 1 کی ایپیسوڈ 2 میں ہم ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔ تو دوستو یہ ایک ترکش سیریز ہے اور اس کے ہیرو ارطغرل غازی ہیں جو اس سیریز کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ تو دوستو باربروسا کے سیزن 1 کی ایپیسوڈ 1 میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے انٹرو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک آدمی لکھ رہا ہوتا ہے جو لکھتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ سمندر جسے عرب بحر المطوطس کہتے ہیں اور ترک بحر روم کہتے ہیں، وہاں پر ایک ظالم حکمران تھا جس نے بادشاہوں کے تاج اور سلطانوں کے تخت نگل لیے، یہاں تک کہ یونانی حکمران اور کیسر روم وہاں پر پکڑے گئے اور قزاقوں کے غلام بن گئے۔ دنیا کے دوسرے کناروں سے آنے والے گھوڑ سواروں کو اس جنگلی سمندر کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اس سمندر کو ایک دشمن نہیں بلکہ ماں کی گود سمجھا۔ انہوں نے ایک ایک کر کے سمندر کے جزیروں کے قلعوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ لڑنے والے گھوڑ سواروں میں سے ایک نے ان جزیروں میں سے ایک پر رہنا شروع کر دیا۔ وہ جلد ہی 4 لڑکوں کا والد بن گیا۔ کہتے ہیں کہ جس سمندر نے ہزاروں ریاستوں کو نگل لیا اس کے سامنے یہ 4 لڑکے کیا تھے، لیکن یہ سب ان 4 بھائیوں نے غلط ثابت کر دیا۔ انہوں نے آفتوں کو طوفان کا رخ دیا، انہوں نے طوفان کا رخ، آندھیوں کو زنجیر ڈالی اور دریاؤں پر مہر لگا دی۔ ان 4 بھائیوں نے سمندر کو جھکا دیا جس سے ہر کوئی ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گیا۔ انہوں نے سمندر میں اپنا خون بہایا۔ ان 4 بھائیوں نے سمندر کے ساتھ خون کا رشتہ قائم کر لیا۔ پہلا بھائی جو کشتی پر گیا اسے بابا عروج کہا جاتا ہے اور برسوں بعد وہ دونوں بھائی اس نام سے مشہور ہوئے، باربروسا۔ لیکن ان کے پاس اب بھی وقت تھا کہ وہ سمندر کے قزاق بنے یا سلطان۔ میرے پیارے دوستو، تو دوستو ایک بے نامی مشہور کہانی شروع ہونے جا رہی ہے۔ تو اس قسط کے آغاز میں ہمیں سمندر کا منظر دکھایا جاتا ہے
जो काफ़ी डरावना भी नज़र आता है। समंदर में हमें एक बड़ा बहरी जहाज़ दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग भी दिखाए जाते हैं जो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। अचानक से उन्हें एक बड़ा झटका लगता है जिससे सब लोग गिर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बाबा अरूज आ जाते हैं। ये अर्तुगरुल ही होते हैं जो इस ड्रामे में भी काम कर रहे होते हैं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम इस ड्रामे को इस किस्त वाइज हर दिन अपलोड करते रहेंगे। तो दोस्तों, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अब आपको इस चैनल पर तुर्किश ड्रामों को उर्दू ज़बान में देखने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, जो ही जहाज़ हिलता है तो बाबा अरूज उसे बचा लेते हैं। इसको देखकर सब लोग बाबा अरूज को देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन जहाज़ दोबारा हिलता है तो बाबा अरूज दोबारा जहाज को थाम लेते हैं। तो लोग हैरान हो जाते हैं। बाबा अरूज इशारा करते हैं जहाज को उठाओ, तो लोग जहाज को उठाना शुरू कर देते हैं। बाबा अरूज कहते हैं जब से हम रवाना हुए हैं कप्तान को तब से तकलीफ हो रही है। एक सिपाही कहता है हमने 1000 बार कहा है इसे ठीक करवाओ और हम जानते हैं कि हम इसका क्या इलाज करें, मगर वो हमारी कोई बात नहीं सुनता। इस पर बाबा अरूज कहते हैं इसने हमें इशारा किया और हमने कहा सब ठीक है, हम इस जहाज पर जा रहे हैं और इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। बाबा अरूज लोगों को कहते हैं कि मैंने तुम्हें कभी इस लड़ाई के लिए नहीं भेजा जिससे मैं डरता हूँ। आज मैं खुलकर बात करना चाहता हूँ। पानी साफ है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये खतरनाक नहीं। हमारा जहाज और हमारी जिम्मेदारी भारी है। हमारा इरादा अपनी मंजिल तक बाहिफाजत पहुंचना है, लेकिन नक्शे पर लिखा है कि लड़ाई भी हो सकती है। 3 किस्म के लोग होते हैं, एक बादशाह, दूसरे जो बादशाहों से डरते हैं और तीसरे वो जो बादशाहों को डराते हैं। हम इन 3 लोगों में से नहीं जो आसानी से डर जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है। इसके बाद बाबा अरूज सिपाहियों को कहते हैं आज के दिन मैं अहद करता हूँ चाहे हम डाकुओं का सामना करें या बादशाहों का, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। क्या अब हमारा अहद हमारा मकसद होना चाहिए? एक सिपाही नारा लगाता है हमारा अहद हमारा मकसद हो, हमारी जानी इस राह में कुर्बान हो। तो इस पर सब लोग यही नारा लगाते हैं कि हमारा अहद हमारा मकसद हो, हमारी जानें कुर्बान हो। तो दोस्तों, इसी तरह बार भरोसा सीज़न 1 एपिसोड 1 का इख्तिताम होता है। तो दोस्तों, आपको ये किस्त कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और अपनी सब्सक्रिप्शन से ज़रूर बताइएगा। हम इस सीरीज़ को आगे लेकर चलने वाले हैं जिससे आप इस सीज़न को और इस फुल सीज़न को ज़रूर देखेंगे। हम इस सीरीज़ को आगे लेकर चलने वाले हैं ताकि हमारे व्यूवर्स मुकम्मल सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, बार भरोसा की सीज़न 1 की एपिसोड 2 में हम मिलते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।